state should be secular in nature. Yes. But through this 4% Muslim reservation, Yes. the Congress government in Karnataka is incentivizing religious conversion into Islam. आज जो सिचुएशन है ये जातिगत जनगणना के नाम पर, मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पर, यही कर्नाटक में उन्होंने किया था। ये बैकडोर से ओबीसी का रिजर्वेशन काट कर, क्योंकि अभी तेलंगाना में जो हुआ है, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ 4% ಮೀಸಲು ನೀಡೋ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಯಿತು. ಇದೊಂದು ದೇಶ ವಿಭಜಿಸೋ ಹುನ್ನಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಾಗಿರೋ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 4% ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ವಿಧೇಯಕ 2025 ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಿಬ್ಬರು ಈ ಒತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸುತ್ತಲೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ವು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು ಖಂಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರೋ ಸಂಸದ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ 1937ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಬೆಂಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ 1947ರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯಾಯಿತು. ಈಗ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಗಳಿಸೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗಿರೋ ಮೀಸಲು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕಿತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೆ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದುಬೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ತುಷ್ಟೀಕರಣ ನಡೆಸದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ದುಬೈ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಮೇಘಾಲ್ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿರೋ ಅಂಶವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ರು. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान अभी कर्नाटक में जो 4% मुसलमानों को आरक्षण मिला है कॉन्ट्रैक्टरी में, अभी तक तो एजुकेशन में उनको रिजर्वेशन मिलता था, कहीं नौकरी में रिजर्वेशन बैकडोर से देने की बात आती थी, अब उनको जो है जो ठेकेदारी है उसमें भी उनको आरक्षण मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय इस देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1919 में जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और 1921 में असहयोग आंदोलन बंद हुआ उसके खिलाफ, तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया। 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके संवित सरकार बनाई और अलग से उनके लिए वोटर कार्ड हो, अलग से उनका अधिकार हो, इस आधार को बढ़ाते हुए इस देश का बंटवारा कर दिया। ये फैक्ट है कि इस देश का धर्म के आधार पर 1947 में बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया। आज जो सिचुएशन है ये जातिगत जनगणना के नाम पर, मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पर, यही कर्नाटक में उन्होंने किया था। ये बैकडोर से ओबीसी का रिजर्वेशन काट कर, क्योंकि अभी तेलंगाना में जो हुआ है, सोरोस के साथ और जर्मनी के एक्सपर्ट के साथ मिलकर उस कमेटी में वो लोग सदस्य थे और उसमें जो है वो ओबीसी में मुस्लिम को जोड़ने की बात करते हैं, ओबीसी का अधिकार खत्म करने की बात करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने 1921 और 1937 में किया वही काम ये फिर से करना चाहते हैं। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में केवल मुसलमान की वोट बैंक के लिए उनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं, भारत के ताने वाने को तहस नहस करना चाहते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और जो 27 कहता है कि इस देश में रिलीजन के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कानून बनाइए और अपोजिशन का जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है इसको खत्म करिए और मुसलमानों को बैकडोर से कोई एंट्री नहीं दीजिए। ಇನ್ನು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ 4% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಮತಾಂತರ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಕ್ರಮ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರಂ ಫಾರ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೂ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. मैडम इसी से हम एसोसिएट करते हैं और 30 सेकंड मैडम
a state should be secular in nature. Yes. But through this 4% Muslim reservation, Yes. the Congress government in Karnataka is incentivizing religious conversion into Islam. Yes. And a secular state cannot take such measures. Madam, itna hi nahi. Madam, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड पीएफआई एंड केएफडी, और जो बेकार बैठे हैं पीएफआई के केएफडी के लोग, उनको इस कॉन्ट्रैक्ट से काम देने के लिए कांग्रेस सरकार ने ये काम कर रहे हैं. दिस शुड बी रोल्ड बैक. इसके खिलाफ कानून लेकर आना है मैडम. माननीय सदस्य एडवोकेट फ्रांसिस